Oh, where's the duck daw, nak? Where's the duck? Where's the duck? Ha? Yeah, yan. Where's the duck? Doon. Doon na yun, doon. Turo mo nga yung duck. Where's the duck daw, sabi? Ipapakita natin kay Papa. Where's the duck daw? Where's the duck? Sabi niya. Ipapakita natin kay Papa. Turo mo daw yung duck na bilis. Where's the duck? Yan. Turo yung duck. Please, panonoorin to ni Papa sa internet. Please na. Asan daw yung duck? Asan daw yung duck yan? Asan yung duck? Turo mo yung duck doon. Doon na yun doon. Sa pinto. Bilis. Asan ang duck? Turo mo nga. Duck? Where's the duck? Where's the duck? Ayun. Where's the ball? Ball. Yan. Ball. Where's the ball? Turo yung ball. Ball? Where's the ball? Ball? Orange yan eh. Oh, where's the fish? Fish. Fish na fish. Yan, fish. Asan ang fish? Turo ang fish. Juice yan. Asan ang fish? Fish. And orange. Fish. Asan ang fish? Yun. Ang egg. Where's the egg? Asan ang egg? Ayun. Ball. Ayun. Cat. Ayun. Ice cream. Favorite niya yan, ice cream. Ayun. Bear. Saan ang bear? Toy. Ayun. Shoes. Where's the shoes? Ayun. Rabbit. Where's the rabbit? Rabbit? Kat yan eh. Where's the rabbit? Rabbit. There. Umbrella. Where's the umbrella? Where's the umbrella? Umbrella. Yan, umbrella. Umbrella? Payong? Asan ang payong? Asan umbrella? Umbrella? Ayun. Zebra. Where's the zebra? Zebra. Saan ang zebra? Zebra. Ayun. Ang galing naman ni Yeye na. Hi ka kay Papa, nak. Hi, Papa. Hi ka kay Papa, bilis. Hi. Sabi mo, hi, Papa. Ingat. Magbabag na daw si Yeye. Magbabag. Hindi, kabila. Kabila. Magbabag na si Yeye. Where are you going? Where are you going? Yan. Where are you going na? Saka pupunta na. Bisan na punta, Ben. Kahit papabilis, Papa. Ay, na si Papa na. Yan. Yan. Ay, na si Papa na. Yan. Bilis, papanoorin ka ni Papa. Hi, Papa. Yan, tingnan mo yun, Oyen. Tingnan mo. Hi, Papa. Yan. Pala na, pagsulatin nyo nga. Manang ba magsulat sa Yayen? Magsusulat na si Yayen, magsusulat. Sulat na si Yayen. Sulat. Harap si Mama, harap. Yan. Paano magsulat? Dito ka magsulat. Dito. Ilalat mo, Laren. Ayan siya. Ilan ka na? Wow, ang galing naman ah. Wow. Oh, wow. Hi. Pag-cute. Hi, Papa. Ay, ka kay Papa na. Ingat. Sabi mo, ingat. Sabi mo, ingat. Yes. Bibi Yaya. Sabi mo, ingat. Ingat pa. Tawagin mo, Papa. Ingat.